অবিলম্বে জবাব দিতে হবে। সরকার কার চাচ্ছে করে তো জবাব চাই, জবাব দাও। আক্রমণ করে আমাদের আন্দোলনকে রোকা যায় না, যাবে না। পুলিশ এলে আমাদের আন্দোলনকে রোকা যায় না, যাবে না। আমাদের যারা সবসময় সহযোগিতা করেছেন, ইলেকট্রনিক মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া যারা বন্ধ আসছেন, তাদেরকে আমি জন মুভমেন্ট কমিটির পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা, ধন্যবাদ। আমাদেরকে বিরোধ দিতে হবে, স্কুলে সুযোগ করে দিতে হবে। সরকার আমাদের ওপর আক্রমণ করার চাই, জবাব এটাই কি আমাদের প্রাপ্তি ছিল, তার বিরুদ্ধে আজকে আমাদের তিনি নিচিনিও বিক্ষোভ সভা মানে হিসাব হয় যে চিনি যে ইলিগেল টাर्मिनेट जों खायमानि फैयो जों राज्य सरकारनि थानि अफिसार मानि जे चिनि जे इलिगेल टार्मिनेशन उइथड्र खायनाय जों हानो हासिनो चिनि स्कुल थानानि बागै जों सुजुग होयो किन्तु राज्य सरकार जों बाय आलोचना खायाङै जों যখন 51তম দিন শেষ খাই 52তম দিন চিনি যখন গণ অবস্থান চলিও আ দিননি ফুङाव सालपायासिनि सिगांनो राज्य सरकार जे 144 जारी खायो हनै जोंनो 5 मिनिट समय रिया चिनि धर्म मंचाव जे दंनाय रखनो बुखा तखा सप्रेखा विभिन्न साटकनुं पिटकनुं खलायका ताई लास्ट पर्यन्त बरनो डिटेनशन केम्पआव मुतलां थांका धर्ना मंचनो सबाय रेखा जों आबोनि बगै सायमान नामो जोङो 144 जे सिटी सेंटर बसकाङो जारी खायमानि बा आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशन एरियाव जे आदिनो जारी खायमानि 27 जानुवारि अब जों सायमानानो मुसुङा अब ब सिचुएशन थाङै राज्य सरकार आदिनो 144 जारी खायका 144 जारी खायनायनि महत्वपूर्ण परिस्थिति दंमोन किन्तु राज्य सरकार सम्पूर्ण बेआइनि भावे 144 जारी खायै जोंनि 10323 नि जे आन्दोलन पांचाल खायनाय माने अब बेलायखोनो जाया अब बेलायखोनो हामिया तामनि होमबा हास्ते हापां जों जे कग्रमानि ओ राज्यनि सरकार प्रधान माननीय चिफ मिनिस्टार 1 থেকে 2 मासनि बिसिङावनो चिनि पार्मानेंट सलिउशन खायना होनाय एबं बरक इलेक्शननि सिगां 2018 नि बरक साका आइन ताई संविधान मिलिउइनो 10323 नो रेस्किउ खायना होनाय जों सानामु जों ताबो आइन ताई संविधान मनियो जुदि रेस्किउ खायना निके जे जाजमेन्ट दंमानि आ जाजमेन्टनि बिसिङखौनो जों रेस्किउ खायमोन तामुंके 58 टा रिट पिटिशननि बिसिङाव राज्य सरकार ताबुक पर्यन्त मात्र 57 रिट पिटिशन इमप्लिमेंट खायो बाकी जे একটা रिट पिटिशन 537 of the 2012 साइंस आबनो इमप्लिमेंट खाया जों आबनि राज्य सरकारजों प्रश्न ताङै बंनिनो इमप्लिमेंट खाया जुदि बरकनो आइनो रै बरकनि चाकरि अलरेडी टार्मिनेट ना तंमानि बियाबा बरकनो टार्मिनेट खाया हंकाय जों अलरेडी कोनो पार्टिया ना रेस्पोंडेंट ना पिटिशनार ताङै जों टार्मिनेट खाया राज्य सरकारनि थानिसिन आबो बक्तव्य राज्य सरकार যতদিন না পর্যন্ত অবনি কোনো উত্তর রিয়া এবং উত্তরনি লগে লগে চিনি অবনো উইথড্র খায়াসা পর্যন্ত চিনি আন্দোলন চলিনাই যেসব দিন না পর্যন্ত চিনি থাংপংসা চিনি আন্দোলন জারি খাইনাই যতনা হামবাই